Hi guys, welcome to my channel Vanessa Gowan Vlog. सगळी कशी आहे? बरी आहे न्हू? सजमत सगळी बरी आहे मो आम्ही बी बरी आहे. हांव व्लॉग आता इंग स्टार्ट करता. आज सकाळ जाला सो हांव आतां मातशें भायर सरताय. आमगे एक रिलेटिव्स तेम एअरपोर्टार पावोवपा वयताय. ओके, सो मोपा एअरपोर्ट ती यूके वयताय. सो तेका लागून मुगे एक्चुअली ती मुगेली भयणीं गेली मदर इन लॉ आनी फादर इन लॉ. ओके, सो तेमकां आमी मातशें पावोवपा वयताय. सो तुमकां दाखयता. ओके. ओके गाइस, सो हांव न्हू थंय नुस्तें हांगा क्लीन केलां पॉफ्रेटा करी. हे पॉफ्रेट्स हांवें क्लीन करून कट केले. आतां तांकां मीठ लायता. ओके, सो हांव मीठ घालता 1 टीस्पून अशें घायला. ओके, आनी ताका मिक्स करता आनी दवरता. आनी वो आतां म्हाका मसालो. सो हांवें 1 ओड घेयला, 1 ओड्या सोय, 2 स्पून्स कोथमीर घेयल्या, 2 टेबल स्पून अशी. ही 4-5 गार्लीक घेयल्या हांवें. ओके, लसूण, 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर हळदीचो, आनी 1 कांदो बेश्टो रफली चॉप केला वचय. ओके, आनी ही आमटान हांवें इदिशी उदकां फुगोवन घायल्या. ओके, सो हांव आतां सगळें वांटून इंत घाता, जारां घाता वांटपा. आनी हो कांदो आनी इदेंशें टोमाट म्हाका होण्णां घेयलें, मागीर दाखयता हांव. ओके, सो हांव आतां इंत पयलें ट्रान्सफर करता, जारां पयलीं घाता. ओके, सो गायज चोय हांवें सगळें घायलां. सो आतां हांव ओड्डे घाता. ओके, आनी हितू उदक घाता आनी हो वांटून घेता. ओके, आनी आमसाणू हितून घाता. ओके, आनी आतां सगळें वांटून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. गायज ह्यो 7-8 न्हू ह्यो धाकट्यो मिरसांग घेयल्या म्हापशेच्यो, आनी एक धाकटीशी कश्मीरी मिरसांग घेयल्या. ओके, ताका मातशी तो कलर अशें करून येवपा. ओके, सो हांव ह्यो मसाला ऍड करतलें. ओके गायज, चोय हो मसाला आतां रेडी जालो. आतां आमी कोड करपा घालया. ओके, चोय हांव आतां हितू तेल घाता 1 टेबल स्पून. गायज आतां हांव कांदो फ्राय करूंक घाता. ओके, ओके गायज, हो आतां न्हू बरो करून अशें करून भाजून घेयता ती लायट ब्रावन अशें करून. ओके गायज, हो आतां जावपा येयला कांदो. ओके, सो आतां हांव हितून धाकटेशें टोमाट घाता. हाफ अशें आहा तें, धाकटें टोमाट हाफ, म्हणजे हाफ ऑफ स्मॉल टोमॅटो घायले, इदेंशें चड न्हू. ओके, आनी तें मातशें भाजून घेवपाचें. इन जाय जाल्यार ग्रीन चिली ऍड कराया. ओके गायज, हे आतां मसाला घातील तू. ओके गायज, आतां हे मसाल्या उदक घाता आनी मिक्स करून घेता. चोवपा तुम दाट जाय पातळ जाय तें तुम चोया. ओके, मग पुरे अशें तें. सो हे आतां शिजदी पयले. गायज, हे आतां थंय शिजोता आमगेलो मसालो. सो हांव आतां हितून नुस्तें सोटा. ओके, आनी आतां अशें करून मातशें हें करता. ओके, सो एक मातशें एक 2-3 मिनटां शिजदी हे. ओके गायज, एका वाटेन शिजत म्हळ्यार न्हू मातशें
मीठ चोवपाचें सो हांव इल्लेशें आतां हितून मीठ एड कोता ओके आनी शिजदी मातशें उगत आं ओके सो गायस हें आतां ऑलरेडी शिजोलां ओके चोय मुगेलें हें नुस्तें चोय जालां ओके सो ही कोडी आतां रेडी टू ईट ओके गायज आतां हांव पॉफ्रेट फ्राय कोता हांवें रेशाद मसाल बीन एशें कोन्न लायला केला ओके स्टफ पॉफ्रेट कोता दाखयता हांचे तेल घायलां कायलीचेर हांवें हेका एशें कोन्न मसालो स्टफ केला ओके सो हें आमगे आतां जेवणा सो हांव हें आतां फ्राय करूंक घालता ओके गायज आतां पोट्टीता हेका आनी मात फ्राय करपा दोता सो गायज मुगे रेशाद पॉफ्रेट चोय रेडी जाली ओके सो गायज मुगे पॉफ्रेट्स आतां रेडी टू ईट सो आतां आमकां जेवण सर्व कोता ओके आनी दाखयता आमगे जेवणा आज कितें आहा तें आनी कोणागे रेशाद फेवरेट तें प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगाय आनी कोणा रूच येयली ती प्लीज सांगाय ओके सो गायज हें आमगेलें रायस शीत केलां ही आमगेली कोडी पॉफ्रेटाची ओके सो आनी आमगेलें नुस्तें सो हें आमगे आज जेवण ओके सो मागीर मेळटा ओके गायज आतां आमी न्हू आयस्क्रीम खाता इचे ओरियो सो हांव इंक बोला हांवें घाता ओके सो गायज इचे हांवें गायली सो ही न्हू ओरियो आनी क्रीम क्वॉलिटी वॉल्सा गेली ओके सो ही पाट आमी ही हाडल्या सो आतां आमी आयस्क्रीम खाताय ओके सो गायज ही आमी आतां आयस्क्रीम खाताय ओके तुमकां न्हू आतां हांव टेस्ट करून सांगता कशी आहा ती ओके आयस्क्रीम बरी आहा तुम्ही बी हांगचे ट्राय हे फ्रेंड्स आतां न्हू हांव हो व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोता ओके तुम मुगेली रेसिपी कोडये केस लागोल चोय पॉफ्रेट करी केश लागोल ती म्हाका कमेंट्सान सांगाय और तुम बी आनी कितें बी एड कोताय बी जाल्यार कमेंट्सान सांगाय ओके आनी तुम म्हाका हितू मोग दिला म्हाका सबस्क्रायब केला तुम मुगे व्हिडियोज चोयताय तेका लागून वेरी मच हांव काळजांसान देव बरें कर म्हणटा सगल्यांक ओके आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना ती प्लीज सबस्क्रायब कराय म्हाका ओके तुमकां अशें बरो व्हिडिओ हाडटोलें ट्राय कोतोलें हाडपाक ओके आनी तुम कितें बी अशें करून रेसिपीज बी जाय जाल्यार तुम म्हाका कमेंट करून सांगो जाता ओके सो हांव व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोता सो सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. And guys, thank you for watching. Deo bar koru and keep smiling.